ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା। ମୋ ଭଏସ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଦିଅ ଦାନିଏଲ ପରି ପଡ଼ିଲେ ଗର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଦିଅ ଦାନିଏଲ ପରି ପଡ଼ିଲେ ଗର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କ ଉଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କ ଉଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗାଉଥିବୁ ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନିତାମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେ ଯୀଶୁ ଆମ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା। ଯେହୋବା ତୁମ ନାମରେ କି ତେଜ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ତେଜ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେହୋବା ତୁମ ନାମରେ କି ତେଜ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ତେଜ ଶକ୍ତି ଅଛି
ମୋ ସାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ୍ନା ବସାଇଲ। ମୋ ସାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ୍ନା ବସାଇଲ। ଝିଅ ସାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଗିତ କଲ। ଝିଅ ସାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଗିତ କଲ। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ। ଦାନିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗର୍ଭରୁ ଫିଟାଇ ଦେଲ। ଜୋନାସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ଜୋନାସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ଗୌରବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ ନ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ ନ କର। ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ ନ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ ନ କର। ଆସିବ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ନାନା। ଆସିବ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ନାନା। ଯୀଶୁ ରହିବେ ସାଥୀ ତୁମରି, ଯୀଶୁ ରହିବେ ସାଥୀ ତୁମରି। ତୁମେ ଭୟ ନ କର। ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ ନ କର।
प्रभु तुमको छाड़िबे नहीं, तुमे भय न कर न कर। आसिब दुख कष्ट रहिब अनेक क्लेश, आसिब दुख कष्ट रहिब अनेक क्लेश। যিশু রহিবে সাথে তুমরি, যিশু রহিবে সাথে তুমরি, তুমি ভয় ন করো ন করো। যিশু তুমকু ছাড়িবে নাহি, তুমি ভয় ন করো ন করো। प्रभु तुमको छाड़िबे नहीं, तुमे भय न कर न कर। যিশু রহিবে সাথে তুমরি, যিশু রহিবে সাথে তুমরি, তুমি ভয় ন কর ন কর। যিশু তুমকু ছাড়িবে নাহি, তুমি ভয় ন কর ন কর। প্রভু তুমকু ছাড়িবে নাহি, তুমি ভয় ন কর ন কর। हालेलुया। परमेश्वरଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଜ ନିଜର ମନ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ପାଉଥିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। यस पिता परमेश्वर, तुम्हें धन्यवाद हो, तुम्हारी स्तुति हो, तुम्हारी प्रशंसा हो पिता। ঝরাও আশিস আমো মন মন্দিরে, ঝরি যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে। ঝরাও আশিস আমো মন মন্দিরে, ঝরি যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে। ঝরাও আশিস আম মন মন্দিরে, ঝরি যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে। ঝরাও আশিস অশান্ত পৃথিবী বক্ষরে, তমসার ঘেরারে। অশান্ত পৃথিবী বক্ষরে, তমসার ঘেরারে। হারি যাই রে মনব জীবনর সংগ্রামরে। হারি যাই রে মানব জীবনর সংগ্রামরে। ডাকুচু পূর্ণ হৃদয়ে বিনতি শুণবারে, বিনতি শুণবারে। ঝরাও আশিস আম মন মন্দিরে, ঝরে যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে। ঝরাও আশিস আম মন মন্দিরে, ঝরে যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে। ঝরাও আশিস। यस पिता परमेश्वर, तुम्हारे धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा हो प्रभु।
ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରଭାତ କାଳୀନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିଲ ପିତା, ଏକତ୍ର ଭାବରେ ମିଳନ ଭାବରେ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପିତା ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛୁ ଗୋ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ हो प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। यस पिता प्रतिज्ञात आशीष धारा ढाल सबुरी परी, प्रतिज्ञात आशीष धारा ढाल सबुरी परी, अभिषेकर से अग्नि जलाओ प्रति प्राण रे, अभिषेकर से अग्नि जलाओ प्रति प्राण रे, समर्पुछु ए जीवन थळे निय बाहुरे, थळे निय बाहुरे ঝরাও আশিস আম মন মন্দিরে, ঝরি যাও জাগরণ প্রতি মন আত্মারে, ঝরাও আশিস। यस पिता परमेश्वर, तुम्हारे धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। तुम्हारे से अभिषेक द्वारा परिपूर्ण करो प्रभु। इस स्थान रे प्रभु तुम्हें ही विराजमान हो पिता परमेश्वर। तुम्हारी दूत मानों को प्रभु प्रकाश करो प्रभु, आम समस्त को अभिषेक करो प्रभु। पवित्र आत्मा को स्पर्श रे प्रभु तले नियो पिता परमेश्वर। तुम्हारी पवित्र वरदान द्वारा स्पर्श करो गो पिता परमेश्वर। जीवंत के प्रभु आमने से पवित्र आत्मा को स्पर्श रे पिता परमेश्वर रहिबु, जागतिकतारे न रही आत्मिक दान रे परिपूर्ण होय तुम्हारी सानिध्य रे, तुम्हारी गौरव रे, तुम्हारी कार्य रे लगी रहिबु पिता। सब निमंते तुम्हें आशीर्वाद करो बोली मांगो अछि पिता। यस पिता धन्यवाद हो प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। तुम्हारी सानिध्य रे आसी अछि प्रभु, स्तुति प्रशंसा नहीं प्रभु, गौरव को तुम्हें ग्रहण करो प्रभु, महिमा को तुम्हें अर्पण करो पिता। तुम्हारी गहन रखे अच्छु प्रभु, तुम्हारे चरण रखे अच्छु पिता। हम मानकर पाप दोष तुम्हें मार्जना करो प्रभु, हम मान को सूची करो, पवित्र करो प्रभु। पवित्र आत्मा को दे प्रभु, तुम्हारे से पवित्र मानना, तुम्हारे पवित्र वाक्य ग्रहण करिबो पिता। सेति निमंते आशीर्वाद करो बोली मांगो अछि गो पिता परमेश्वर। यस पिता धन्यवाद हो प्रशंसा हो प्रभु। आजा आजा यीशुमी समझ आजा आजा यीशुमी समझ, वही है शांति, वही है मुक्ति, स्वर्ग का वही है द्वार। आजा आजा यीशुवी समझ, आजा आजा यीशुवी समझ, वही है शांति, वही है मुक्ति, स्वर्ग का वही है द्वार, स्वर्ग का वही है द्वार। आजा आजा यीशुमी समझ, आजा आजा यीशुमी समझ। यस से परमेश्वर से यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, आशीर्वाद ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆମମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା
ତାଙ୍କ ଗହଣବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା। ୟେସ୍ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ପିତା। ତୁମରି ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ସେଇ ଶାନ୍ତିରେ, ତୁମରି ସେଇ ପ୍ରେମରେ, ତୁମରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାକୁ ପିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଡ ପିତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୁଚି କର, ପବିତ୍ର କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जिंदगी तो अनमोल है, यीशु को तू पहचान ले। जीना तुझे वो सिखाएगा, रास्ता तुझे वो दिखाएगा, रास्ता तुझे वो दिखाएगा। आजा आजा यीशु में समा जा, आजा आजा यीशु में समा जा। वही है शांति, वही है मुक्ति, स्वर्ग का वही है द्वार। आजा आजा यीशु में समा जा, आजा आजा यीशु में समा जा। यस पिता, तुम्हारी धन्यवाद हो प्रभु। तुम्हारी प्रशंसा करू करू प्रभु अल्प समय पिता। तुम्हारी गौरव करू करू प्रभु तुम्हारी निकटवर्ती होइअछु प्रभु। ए आराधनार बलि को प्रभु तुम्हें ग्रहण कर, तुम्हें अर्पण कर बोली मांगुछु पिता परमेश्वर। रियल मिनिस्ट्री सपरिवार को तुम्हारे हस्त समर्पण करुअछु राजा। अष्टांग्या को मध्य प्रभु तुम्हें ही आशीर्वाद कर प्रभु। पिता परमेश्वर दिन दिन को तुम्हारी कार्य निमंते अधिक अधिक व्यवहार कर बोली मांगुछु पिता परमेश्वर। जिते जन जड़ित होइअछु प्रभु प्रत्येकଙ୍କର मन आत्मा को तुम्हें सूची पवित्र करो, आशीर्वाद करो प्रभु। कौनसी व्यक्ति को अभाव अनाटन न दियो प्रभु। प्रत्येकଙ୍କର मन आत्मा रे तुम्हें ही प्रभु विद्यमान हो, तुम्हें ही चालक पालक रक्षक हो पिता परमेश्वर। यस प्रभु मो धूली मात्र पिता परमेश्वर। तुम्हें पिता परमेश्वर मत व्यवहार करिथिबारु प्रभु तुम्हारी आराधना निमंते, तुम्हारी स्तुति निमंते, तुम्हारी कार्य निमंते पिता मत व्यवहार करिथिबारु मु तुमको धन्यवाद अर्पण करुअछि प्रभु। तुमको प्रशंसा जणाउछि पिता परमेश्वर। तुम्हारी गौरव हो, प्रशंसा हो प्रभु। ये छोट धूली को पिता परमेश्वर तुम्हें व्यवहार करुअछ प्रभु, से निमंते तुमको धन्यवाद जणाउछि पिता परमेश्वर। आगामी समय प्रभु वाक्यर समय रही प्रभु। तुम्हारी प्रिय दास को प्रभु पवित्र आत्मा को स्वर स्वर रख पिता परमेश्वर। से पवित्र आत्मा को वरदान रे परिपूर्ण करी से पवित्र वाक्य दे कथा को मांगुछु प्रभु। समस्त को सुस्थिर मनोभाव दियो पिता, जेमंत कि सुस्थिर भाव रे तुमर से वाक्य को ग्रहण करिबु पिता परमेश्वर। से निमंते तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु। मांगिबार अनेक विषय रही प्रभु। आराधनार बलि को तुमर हस्त समर्पण करे, प्रार्थनार बलि को तुमर हस्त समर्पण करे त्राणकर्ता नाजरित प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର बहुमूल्य नाम रे अर्पण करू करू तुम निकटवर्ती होइअछु बोल धन्यवाद दे ये प्रार्थना निवेदन जीशुଙ୍କ नाम रे अर्पण करूअछु पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड भौणी। आगामी समय आपणकर धन्यवाद जनाए। पुणी थे आपण समस्त रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा को धन्यवाद जनाए। थैंक यू भौणी। अति सुंदर गीत गाई आम समस्त प्रभुଙ୍କର वाक्य निकटवर्ती कराया प्रस्तुत कर धन्यवाद। प्रभु महान गौरव हो जे आज आम पुनर्बार सुंदर अवसर दे। पीटर आज्ञा को अनुरोध करेंगे वाक्य निमंते वर्षिप करथिबा भणी को निमंते से प्रार्थना करेंगे अल्प तापर आम वाक्य मध्य को जीवा। मु करिबि कि? हाँ सर।
प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तुम से पवित्र मत नाम को धन्यवाद दौछु। धन्यवाद दौछु प्रभु तुम दासी सारा भौणी अति सुंदर भावरी गीत गाते वर्षी कले प्रभु तुम दासी बहुल भाव आशीर्वाद कर। आ तुम दास प्रभु नाग आज्ञा को तुम हस्ते समर्पण करुछु। तुम वाक्य को परिवेषण करिवे तुम दास को वाक्य आत्मार अभिषेक कर तांको मुख दे तुम्हें कथा को बोले आमे प्रार्थना करुछु। आमे जेते जन अछु आमे समस्त को तुम्हें आशीर्वाद दया कर। प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रिय जीसु को नाम रे एई प्रार्थना मांगुछि पिता आमेन। आमेन। एब्रीता 2 पर्वरे लेखा जाए कारण दूत मान द्वारा कथित वाक्य जदि अटल हो रहिला तेबे एपरि महापरित्राण अवहेला कले आमे किपर रक्षा पाइबा। आसु आमे प्रभुଙ୍କର वाक्यर निकटवर्ती हेबा और एई समय मु नाग आज्ञा को अनुरोध करछि से वाक्य बहन करी आमानको सम्मुखरे आसी परिवेषण करिवे। समस्त को नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मो समस्त को हृदय कृतज्ञता एवं अभिनंदन जनाऊँगी। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम प्लेटफॉर्म रे प्रथम थर पाई आपण मान सहित ए प्रातकालीन प्रार्थना रे जोग देबा पाई प्रभु मते सुयोग देले मु प्रभु को धन्यवाद देबा संगे संगे आपण मान को मध्य मो हृदय कृतज्ञता अर्पण करे। निश्चित भाव में आपण माने प्रातः काल प्रभु को निकटवर्ती होती जूम माध्यम रे प्रार्थना को रखुअछंती प्रातःकालीन आराधना करुअछंती एवं परमेश्वर निश्चित भाव में आमानकर प्रार्थना आमानकर आराधना को स्वीकार करुअछंती एवं तांकर उद्देश्य तांकर योजना को आमर जीवन रे एवं आमर मंडली मानकरे सफल करुअछंती। सेतपाई मो प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपण मान निकट रे मध्य मो हृदय कृतज्ञता अर्पण करे। आज सकाळर एई प्रातःकालीन प्रार्थना रे निश्चित आपण माने विभिन्न विषय को लेकिन प्रार्थना करि अछंती एवं आराधना करि अछंती। सुंदर आराधना अल्प समय ईश्वर वाक्य निकट को आपण मान को लेवा चाहे। गीत संगीता तार 85 गीत तार केतोटी पद मु पढ़ुछि। गीत संगीता 85 तार 4 पद रु 6 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। हे आम मानक परित्राणर परमेश्वर आम मानकु फेराओ और आम मानक प्रति तुम्भ विरक्ति निवृत्त कर। तुम्बे कि सदाकाल आम मानक ऊपर क्रोध हेब। तुम्बे कि पुरुष परंपरा प्रति अपना क्रोध रखिथिब। तुम्भर लोक माने जेपरि तुम्भ ठारे आनंद करिवे एथिपाई तुम्बे कि पुनर्बार आम मानकु सजीव करिब नाही। 6 पद पुनरा पढ़ुछि। तुम्भर लोक माने जेपरि तुम्भ ठारे आनंद करिवे एथिपाई तुम्बे कि पुनर्बार आम मानकु सजीव करिब नाही। प्रभु वाक्य आशीर्वाद करंतु। कोरह संतान मानकर एई प्रार्थना या गोटे गीत कोरह संतान माने सदा प्रभु को निकट रे प्रार्थना करूछंती जे सदा प्रभु तुम्हें आम मानकु पुनर्बार फेराओ एवं तुम्हें आम मानकु पुनर्बार सजीव कर। आजिर प्रसंग आम मानकु पुनर्बार सजीव कर। इस्राएल लोक माने परमेश्वर को ठारो दूरे की एक आत्मिक पतन मध्य आत्मिक मृत अवस्था मध्य थिले एवं इतिहास पुरातन नियम रे प्रांजल भाव रे लिखा जाए जे ईश्वर सेमान प्रति किपरि क्रोध होइथिले
एवं एई स्थान रे 85 गीतरे ए कोरह संतान माने ताको पुनर ताको ताको रिवाइज करूछंती एवं प्रभु ठारे ए प्रार्थना करूछंती जे हे प्रभु आम मानकु फेराओ और आम मानकु तुमर परित्राण देखाओ और आम मानकु सजीव करो आम मानकर लोक माने जेपरि तुम ठारे पुनर्बार आनंद करिवे पुनर्बार आत्मिक भाव रे सजीव हेबे सेतिपाई तुमे आम मानक प्रति दया कर आज प्रातः काल रे यह मध्य आमर प्रार्थना हो आमर देश जो परिस्थिति मध्य गति करुअछि आमर मंडली माने जो प्रकार परिस्थिति मध्य आम माने गति करुअछु यह एक संकटर समय यह एक गंभीर समय आ इस समय आमे माने विशेष बोझग्रस्त भाव रे प्रभु निकट में प्रार्थना करिवार आवश्यकता रही अछि एवं जेतेबेले आमे बोझग्रस्त भाव रे प्रभु निकट में प्रार्थना करिबा परमेश्वर आम मानकर प्रार्थना सुनी आमर देश को दया करिवे आमर आमर समाज को दया करिवे आमर मंडली मान को दया करिवे तबे ए प्रार्थना जेतेबेले से करूछंती परमेश्वर निकट में केतोटी तांकर कार्य को प्रथमे वर्णना करूछंती जे परमेश्वर अतीत रे अपना लोक मानक निमंते कौन करथिले ताकू से स्मरण करी प्रभु को कहउछंती ताहा आमे एक पदरु 3 पद पर्यंत देखो से प्रभु को कहउछंती हे सदा प्रभु तुमे निज देश प्रति प्रसन्न होई अछ तुमे जाकब को बंदीरु फेराई अछ तुमे अपना लोक मानकर अपराध क्षमा करी अछ तुमे सेमानकर पाप सबु आच्छादन करी अछ तुमे अपना समस्त क्रोधरु निवृत्त होई अछ और तुमे अपना क्रोधर प्रचंडतारु विमुख होई अछ परमेश्वर को तांकर निवेदन तांकर प्रार्थना को अर्पण करिबा पूर्वरु सेमाने परमेश्वरंकर कृत कार्य जहाँ विगत दिन मानकर परमेश्वर करियछंती ताको रिमाइंड करूछंती आ कहउछंती प्रभु एहा तुमे अतीत रे आमर लोक मानक मध्यरे करियछ तुमर क्रोध को सदाकाल आम ऊपर रखिना ह तुमर कोप को तुमे सदाकाल आम ऊपर रखिना ह तुमे निवृत्त हेई अछ तुमे आमर अपराध विगत दिन मानकर क्षमा करियछ तुमे जाकुबर बंदी दशारु सेमानकु फेराई अछ आ जेतेबेले तुमे एई समस्त विषय आमर लोक मानक प्रति करियछ सेदिपा ए गुहारी ए प्रार्थना आज मध्य आमे माने करूअछु जे तुमे आम मानकु फेराओ आजिरो आमर अवस्था ईश्वरंक निकट को फेरी आसीबार अवस्था ईश्वर चाहती अपना लोक माने तांको निकट को फेरी आसंतु ईश्वर चाहती जे अपना लोक माने तांको निकट रे समर्पित हुअन्तु आ सेति भाई ए स्थान रे ए लोक माने ए प्रार्थना को प्रभु को निकट रे करूछंती जे हमर दशा हमर जो अवस्था रे आमे माने अछु ता एक निर्भ आत्मिक भाव रे मृत एवं आत्मिक भाव रे एक विच्छिन्न अवस्था आ सेति पय प्रभु को निकट रे प्रार्थना करूछंती जे आम मानकु पुनर्बार सजीव करो एटारे एक क्वेश्चन मार्क अछि जाको हमें रेटोरिकल क्वेश्चन को तुम्हें कि पुनर्बार आम मान को सजीव करिवो नाही हाँ प्रभु निश्चय करिबी आज हमर प्रार्थना सही हो जे प्रभु हमर देश प्रति तुम्हें कोन अनुग्रह पुनर्बार करिवो नाही हमर समाज प्रति तुम्हें कोन पुनर्बार अनुग्रह करिवो नाही हमर मंडली मान को पुनर्बार कोन तुम्हें सजीव करिवो नाही आज आम मान को तुमर से आत्मा रे परिपूर्ण करी तुम निमंते पुनर्बार छिड़ा करिवो नाही आज आमर देश तुमर मंगल देखु तुमर परित्राण देखु तुमर आनंद देखु
आज आमर मंडली माने तुम निमंते आनंदित हेई तुमर कार्य करिबा पाई तुमे सेमान को उठाओ। जेते बेले आमे माने प्रभुंक निकटरे ई समस्त प्रार्थना को रखू आ प्रभु को कहू जे प्रभु रिवाइव अस अगेन, हमको पुनर्बार सजीव कर, हमको पुनर्बार पुनर्बार आम मान को रेस्टोर करो, आमर जीवन को पुनर्बार सेया करो जहां में थिलु। आज जिते बड़े प्रार्थना आमे प्रभु को निकट रे करू सेते बड़े से प्रार्थनार इफेक्ट बा प्रार्थनार उत्तर प्रभु दियंती एवं प्रभु आमर जीवन रे एक उत्तम कार्य आरंभ करिबार आरंभ करती। आ तत्परवर्ती पद गुड़िक लिखा जाए जे किपरि ए प्रार्थनार एक्सपेक्टेशन प्रार्थना जिते बड़े ए व्यक्ति माने प्रार्थना करुअछंती तांकर एक्सपेक्टेशन कोन जे प्रभु तुमे कोन करिवो हमर प्रार्थना सुनिला परे कौन हेबो कि प्रकार आमर समाज हेबो कि प्रकार आमर देश हेबो बा कि प्रकार आम मानकर मंडली हेबो एक एक्सपेक्टेशन से मानकर अछि। आ से एक्सपेक्टेशन को ए स्थान रे से माने वर्णना करुअछंती जेते हम माने प्रार्थना करिबा सेते बेले कौन हेबो ताहे माने 9 पदर आमे पढ़िबा। इस लिखा जाए जेपरी आम मानकर देश रे गौरव वास करिवो। प्रिय विश्वासी गण आम माने जेते बेले प्रार्थना करिबा आमर एक्सपेक्टेशन एहा हो जे आमर देश रे ईश्वरंकर गौरव वास करू। ईश्वरंकर वाक्य लिखा जाए समुद्र जेपरी जल रे परिव्याप्त हुए ईश्वरंकर गौरव मध्य सर्वत से प्रकार व्याप्त है। आम मानकर प्रार्थना एहा आम मानकर निवेदन एहा प्रभु कटारे जे प्रभु तुमर गौरव आम देश रे वास करू। आज आमर देश तुमर गौरव रूप विच्छिन्न ही अछि। अराजकता पाप द्वेष दुर्नीति अत्याचार आज आमर देश रे लागि रही अछि। कुपर सम्मुखीन होछि मात्र आज धार्मिकर प्रार्थना असाध्य कार्य साधन करे। आमे जेते प्रभु निकट रे इस समस्त विषय को लेकिन प्रार्थना करिबा सेते बेले एटा लिखा जाए आम मानक देश रे गौरव वास करिवो। एथिपाई निजर एथिपाई निश्चय ताहांक भयकारी मानक निकट रे ताहांक परित्राण अछि। हालेलुया। परमेश्वरंकर परित्राण अपना भयकारी मानक निकट रे अछि। ए विशाल भारत वर्ष मध्य परमेश्वर तांकर भयकारी मानकु मनोनीत करि रखि अछंती, सेपरेट करि रखि अछंती, सुरक्षित करि रखि अछंती, जे मानक द्वारा परमेश्वर एक महान कार्य करिबा पई चाहंती, जे मानक प्रभावशाली भाव रे परमेश्वर छिड़ा करिया पई चाहंती, आ जे मानक द्वारा परमेश्वर अपना परित्राण को अन्य मानक निकट रे प्रकाश करिया पई चाहंती। आ सेते परमेश्वर से मानक द्वारा निश्चय अपना परित्राण को प्रकाश करिवे। यह हमर प्रार्थना। 10 पदरे से आउट एक्सपेक्टेशन को कहउछन जेते बळे हमें प्रार्थना करिबा जेते बळे हमें परमेश्वर को निकट रे बोझग्रस्त भाव रे हमर समाज को हमर देश को हमर मंडली को नै कि प्रार्थना करिबा 10 पदरे लिखा जाए दया और सत्यता परस्पर मिलित होई अछंती बा दया और सत्यता हमर देश रे मिलित हेबो। आज हमर देश रे दया नहीं, आज हमर देश रे सत्यता नहीं, हमर लोक मान को मध्य रे ना सत्यता अछि ना दया अछि। किंतु जेते बळे आपण मु ईश्वरंक निकट रे बोझग्रस्त भाव रे प्रार्थना करिबा हमर देश रे दया और सत्यता मिलित हे उभा हेबे। धर्म और शांति परस्पर चुंबन करिवो।
हमर प्रार्थनार इफेक्ट हबो प्रार्थनार प्रभाव जितेबाला आमे प्रार्थना करिबा हमर देश को नहीं हमर देशर परिस्थिति को नहीं सेतेबेले धर्म और शांति परस्पर चुंबन करिबो आज धर्म रे शांति नहीं धर्म नाम रे अशांति धर्म नाम रे द्वेष धर्म नाम रे ताड़ना धर्म नाम रे विभिन्न अराजकता चली अछि किंतु परमेश्वरंकर वाक्य कहे जेतेबेले मु एवं आपण माने विश्वासी माने प्रार्थना करिबा परमेश्वर धर्म एवं शांति को स्थापन करे एई देश एक धर्म देखिबो ईश्वरंकर धर्म को देखिबो पवित्र धर्म को देखिबो एवं शांति एई राज्य रे विराजमान हेबो कारण शांतिर राजा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करि सारि अछि तांकर शांति को से प्रकाश करूछन्ते तांकर शांति को से लोकमान को निकट रे देउछन्ते कहउछन्ते मु आपन शांति तुम मान को निकट रे देउछि जगत जेपरि तुमको शांति दिए से प्रकार नह मात्र मोर निजर शांति मु तुमको देउछि आज अशांत जगत रे शांति पाए आमर लोक मान को प्रार्थना करया पे पड़ी आउ एई कथा कहया पे पड़िबो जे प्रभु आम मान को सजीव कर आम मान को पुनर्बार तुमे से प्रकार रेस्टोर कर पुणी 11 पद लिखा जाए पृथ्वी रो सत्यता अंकुरित हेउछि पुणी धार्मिकता स्वर्ग रो दृष्टिपात करी अछि जेतेबेले मु एवं आपण माने प्रार्थना करिबा जो जगत अहंकार को अंकुरित करूछि ईर्षा को अंकुरित करूछि वाद विवाद को अंकुरित करूछि द्वेष को अंकुरित करूछि विभिन्न पाप को इन्वेंट करूछि आज संसार रे लोक माने विभिन्न नुआ नुआ पाप को नुआ नुआ मंदता को इन्वेंट करूछंती किंतु परमेश्वरंकर वाक्य कहे आपण आ मु जेतेबेले प्रार्थना करिबा ए देश को नै कि सेतेबेले लिखा जाए पृथ्वी रो सत्यता अंकुरित हेबो हालेलुया हमर चक्षु देखिबो जे पृथ्वी रे सत्यता अंकुरित हेबो आ जेतेबेले सत्यता पृथ्वी रे अंकुरित हेबो सेतेबेले स्वर्गरु धार्मिकता स्वर्गरु दृष्टिपात करी ए समय आसुछि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग जे गोटे दिन आसीबो धार्मिक लोक माने जेतेबेले तांकर विपरीत समय मध्यरे कष्टर समय मध्यरे ताड़नार समय मध्यरे विवादर समय मध्यरे द्वेषर समय मध्यरे जेतेबेले धार्मिक बोझग्रस्त भाव रे प्रार्थना करिबो सेतेबेले एई पृथ्वी सत्यता को अंकुरित करिबो आ जेतेबेले एई पृथ्वी रे सत्यता अंकुरित हेबो स्वर्गर परमेश्वर से नई की देखिबे स्वर्गर धार्मिकता से पृथ्वी को देखिबो वा मोर लोक माने प्रार्थना द्वारा असाध्य कार्य करूछन्ति एपरि अवस्था आसुछि एपरि सिचुएशन आसुछि कारण यह प्रभुंकर प्रतिज्ञा जे परमेश्वर आपना कार्य को आपना समय मध्यरे करंती जो जगत रे परमेश्वर शांति को अंकुरित करुथिले शैतान द्वारा कंटक एवं पाप अंकुरित हैला किंतु आज परमेश्वरंकर वाक्य प्रतिज्ञा करे जे गोटी दिन आसुअछि पुनर्बार सत्यता अंकुरित हेबो पुनर्बार धार्मिकता अंकुरित हेबो पुनर्बार आमर देश रे गौरव वास करिबो पुनर्बार आमर देश रो लोक माने शांति रे वास करिवे कारण परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा को आम मान को जीवन रखि अछ रियल मिनिस्ट्री जितेबेले बोझग्रस्त भाव रे देश निमंते मंडली मान को निमंते प्रार्थना करिवो परमेश्वर ए रियल मिनिस्ट्री को असाध्य भाव रे व्यवहार करिवे अद्भुत भाव रे व्यवहार करिवे
ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବାରପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତୋହରି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ର ଧୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଜବୁର କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦେଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଦେଶରେ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୋଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାହୁଁଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଆମର ଦେଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି, ଆମର ଦେଶକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ଆମର ଦେଶ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଅଙ୍କୁରିତ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଦେଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛି, ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ, ପରିତ୍ରାଣର ଫଳ, ଆନନ୍ଦର ଫଳ, ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡିକ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। এই দেশ সেই প্রকার পরিস্থিতি মধ্যে গলা পরে পরমেশ্বর দেখিবে যে এই এক ফল উৎপন্নকারী অবস্থাକୁ এই দেশ আসিবা পাই যাউଅছে। ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରୁ ଭାରତରେ ତାଡ଼ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲାଇଫ ରିସ୍କ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ତାପରେ ଫଳ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଅଛୁ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି, ତାଡ଼ନା ସ୍ୱୀକାର କରି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱୀକାର କରି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଭାବକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଫଳିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନିଗୋଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିପରି କଷ୍ଟରେ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କିପରି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିପରି ତାଡ଼ନା ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଆଜିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, after that there will be a fruit of righteousness। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଶାନ୍ତିର ଫଳ, ଆନନ୍ଦର ଫଳ, ପରିତ୍ରାଣର ଫଳ,
समस्त प्रकार आत्मांकर फल ए देश उत्पन्न करने ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି କଣ୍ଟକ ନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ଆଉ ମନ୍ଦ ତାର ଫଳ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗମନ କରିବେ ଏ ଦେଶର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଧର୍ମ ଗମନ କରିବ, ଧାର୍ମିକତା ଗମନ କରିବ, ସତ୍ୟତା ଗମନ କରିବ, ପବିତ୍ରତା ଗମନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗମନ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଗମନର ପଥ ହେବ। ଧର୍ମ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଏବଂ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ। ହୁଏତ ଆଜି ଆମର ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, something is going to happen and the Lord is going to turn the table upside down. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଆଜି ହୁଏତ କହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୈତାନର ହୁଙ୍କାର ଅଛି। ୟେସ୍ ଅଛି, but the time is coming, ଏ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବୁ। ଏ ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଇ ଦେଶରେ ସତ୍ୟତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଏଇ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ବନ କରିବେ। ଏ ଦେଶରେ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଶଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସଜୀବ କର, ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ, ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଫେରାଅ, ପୁନର୍ବାର ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ପୁନର୍ବାର ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ପୁନର୍ବାର ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୋରେସନ, ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। କାରଣ ସେ ସଦାକାଳ କୋପ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲ ଏବଂ ଦୟାରେ ମହା। ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସମୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଦେଶ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ଏଇ ଦେଶରେ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି।
ବାଇବଲରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ଆମର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ଆମର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକ କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ, ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ନମ୍ର ହେବେ, କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୁପଥରୁ ଫେରି ପାରୁନା। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନା। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୁପଥରୁ ଫେରିବ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଦି ନମ୍ର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଦି ଆମର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ତୁମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜିର এই ପ୍ରାତ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ରିଭାଇଭ କର, ସଜୀବ କର, ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆଉ ଏଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ଭାବରେ, ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ଭାବରେ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଭାବରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଏ ଦେଶରେ ଗମନାଗମନ କରିବ, ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି ଦେଖୁଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ହୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲିଡିଂ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ ଦେଇ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ନୂତନ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଶାନ୍ତିର ଦେଶକୁ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମ ଗମନାଗମନ କରିବ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you. Over to leader.